Ah. Ay, video cam din eh. Sige, istorya sa mo. Istorya sa mo. Bye, Mama tonight. Ma, abot na may sa airport. Ah, sige. Abot Kaway-kaway mo, kaway. Abot kami sa airport. Muadto namin dapitan. Inay ko maghatod ni Mama ni Juan. Oh, ikaw mahal. Ano sabihin mo sa imong mama? Ako sunod na ha. Mag-ingat ka. Ulog din. Kamo mo ya. Oh, focus. Hello. Ako po. Ako na po. Ah. Hello, tita. Paanto na si Mama sa Manila. Abot ni Mama sa Manila. Magkita na yun mo dyan. Kung may manawag na yun mo ha. I love you, tita. Ah, ikaw hamahani. Hello, Mama Al. I miss you. Hello, Mama Al. Hello, Mama Al. I miss you. Hello, Mama Al. I miss you. Bye-bye. Papa Al. Hi, hi, hi. Si Papa Aldi ay. Oy, hani eh, si Papa Al. Ay, oh, sige, si